ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର ରହିଛେ, ଯାହାକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାଟା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା। ତ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖତମ ହେଇସାରିଛେ। ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ସାଫ ସାଫ କଥା ହେମୁ ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେନ୍ ସବୁ ଲୋନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଆଣୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଇଥର ଆପଣମାନେ ଅଚିନ୍ତା ହେଇକରି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ଟା ଆଣିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର ଲାଗି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ଲାଗି, ତାଙ୍କର ହାତକେ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା, ଯେନ୍ଟାକି SHG ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ এই ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍। ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିଛନ୍, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମା ମାନେ ହେଇକରି ବି କିଛି ରୋଜଗାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଛନ୍ ଆପଣମାନେ। ଆଉ এই ଯୋଜନାଟା ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଏ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ଏ। ଆଉ ଏତେ ଦେଖମୁ ବୋଲେ ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ପାଇମୁ କି ନାଇଁ ପାଉନା, ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବାକେ ବୋଲି ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ସାରା ରହୁଥିଲା। ତ ଏଥର ଏନୁ ଏନ୍କେ ଆପଣକେ ଯେନ୍ ଲୋନ୍ର ଯେନ୍ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଲୋନ୍ର ଟେନସନ୍ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଛେ ଆପଣକେ, ଆଉ ଏ ବି କହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ପୋଟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତି .odisha.gov.in ରେ ପଳେଇ ଆଉଛୁଁ, ତେବେ ତାହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଥର ଦେଖୁନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ହନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରହୁଛେ। ତ ନିହାତି ଇଥର ମିଶନ ଶକ୍ତିଟା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେତ୍କି ବି ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ ଆଗଠାନୁ ଆପଣମାନେ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ଟା ଆଣିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟା ପାଳନ କରବାକେ ଦରକାର। ସେ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ନିହାତି আমার ଚ୍ୟାନେଲকে ପହଲା করে ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥନ୍, କାଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଖା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନେଇକରି ଆସମୁ, ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣମାନେ 100% ଦେଖବା ଲାଗି ପାଇପାରିବେ। पहला तो आम देखमा बैंक्र जिते भी आपण मैंने लोनटा नौचन आ प्रत्येक मुई माँ मन के अनुरोध करुचे जे आपण मैंने जेन लोनटा नौचन आपणकर 1% हो 2% हो जहाँ भी आप इंटरेस्ट देकर आपण मैंने टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करी आपण जेन खाताटा रखुचन मेंटेनेंस खाता आपणकर मीटिंग केते तारीख थला केन तारीख आपण मैंने लोन पैसा बांधुचन। तो ये सब निहाती आपण मैंने भल से मैनेज करुवा दरकार, कहीं टाइम टू टाइम जदि आप बैंक रे जदि लोनटा बांधबे नेक्स्ट टाइम आपण के लोन आनबा लगी बहुत प्रकार सुविधा है। आपण मैंने जानिथिबे आमे जितेबेले चाष लोन हो किंबा घर सुना जितेबेले आमे बंधा करूँ बैंक रे बंधक रखुचु, ठीक से टाइम आमे टाइम टू टाइम जदि बैंक रे जेकोसी केवल मिशन शक्तिर लोन बोले नहीं जेकोसी लोन जदि आणुचुन तेबे ताले आमको टाइम टू टाइम जदि बांधमा बैंक रे बोले बैंक बाले आपन के आउ थरे लोन देबारे से माने सहाय्य करबे, कां जना आपन सिविल स्कोर ठीक रहबा आ बैंक रे गोटे विश्वास बढ़ी जिबा जे एमका ग्रुप एमका जन लोग जहाँकि बैंक रो लोन नहीं कर टाइम हिसाब से मैंने आमको पेमेंट करुचन। मुझे उदाहरण स्वरूप आपन के बता दूचे आपनकर पढ़ा पाटकी जदि जड़े लोक आप धार आनी उधार आनी ताको जदि टाइम रे जदि देवे बोले आपन के से निहाती रात्रि 12 बजे कहले भी से आराम से आपन के पैसा देवा। ठीक से भलिया बैंक रे गोटे टीम एंड कंडीशन थाए, जेन टीम एंड कंडीशन रे आपन टाइम टू टाइम जदि पैसा बांधुथे बोले आपन के 90% आपण माने लोनटा पाइबे आज्ञा 100% 90% भी नहीं 100% आप लोन पाइबे। तो ये जगह आर कौन टेंशन नहीं ना, जेहेतु पोर्टारे भी मान्यवर मोहन चरण माझी जेन की मिनिस्टर तांकर फोटो भी ऑलरेडी आई साराना। आउ थर आपण मैंने बहुत सारा बेनिफिट पाइबे, जेतकी आप लोन नौते से सब लोन मैंने पाइबा लगे आपन आउ थे सहज होगा और विभिन्न प्रकार स्कीम रे माँ मन के जेन सामिल भी करेंगे। तो ये आप प्रश्न उठुवा सीआरएफ मन काଣା करा बोली सीआरएफ मन आज्ञा मोर कौन अफिसारे कौन नोटिस नहीं आसबा, नोटिस आसला पर आम आपन के वीडियो माध्यम जनाबू। किंतु एनु एनके आम कहीदे जे जतकी भी माँ मैंने लोनटा पाउछन आपण मैंने आराम से लोनटा आप टाइम टू टाइम केवल पैसा बांधन आराम से आप लोन आनबार आप रास्ता सब बैंक रे खोला अच्छे। आ जदि लोन जदि आप टाइम टू टाइम नहीं बांधबे बोले आप कौन जगार रास्ता नहीं, से लगी सब बेले आम लोनटा जब क्लियर हिसाब से करूँ आगामी दिन आमके लोन आनबा लगी बहुत प्रकार सुविधा है। ଏବେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଟାଇପ୍ର ନେଇ ପୁରା ଆସିପାରନ୍, ଯେ ଚାଲୁନ୍ ପେପର ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ଟା ବି ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଶିବନି SHG, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବନି ବରଂ ଦୌଡ଼ିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି। ତେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଫ ସାଫ ଯଦି କଥା ହେମୁ
आमर ओडिशा राज्य रे मिशन शक्ति केवे भी बंद नहीं हुए जेहेतु इनर लगी गोटे ऑफिशियली अच्छे आउ इनर लगी गोटे सेपरेट गोटे मंत्री रखुचन आमर ओडिशा सरकार तो से लगी माँ मैंने जगह आपण मैंने किसी टेंशन नहीं ना तो आपण मैंने देखो पेपर भी मेंशन कराई मिशन शक्ति आउ थे उन्नत करवा जेनटा कि माँ मनकर लगी तांकर बिजनेस के आउट आगे बढ़े ना लगी हो तो सरकार इना किसी परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार योजनामूलक आगामी दिन में आनीपारन से तो सरकार ऊपर डिपेंड कला यहाँ था आपण छोटी अपडेट आशा कर भिडियोटी आपके निहाती भाव भल लगी आपंकर सुचिंत मतामत निहाती आम कमेंट सेक्शन में देवाटा नहीं बोलवे आउ तार संगे नुआ कर देखो चैनल को सब्सक्राइब करथन।